Bueno, en representación del grupo español, hablaré en español y despacito para que puedan traducir los intérpretes con claridad. Hay tres preguntas. La primera es: ¿cuáles son los elementos a resaltar de nuestra espiritualidad como movimiento vida ascendente internacional para mirar estos desafíos desde el compromiso con el reino de Dios y la misericordia? Y hemos resaltado los principales elementos como la caridad, la misericordia, el servicio y la misión, sabiduría para orientar e interpretar los símbolos, los signos de los tiempos, la fidelidad y los tres pilares del movimiento, que son la amistad, el apostolado y la espiritualidad. In response to the first question, I am going to list down the elements of spirituality. And after I have given the points, we may expect intervention from U.S. Michael. For our group discussion, we say wherever the elders are, they should unite, and after uniting, they should advocate and lobby to evangelize, so that they can be recognized that they have something to give. And in your unity, from the grassroots, the elders should show to have fear of the Lord. If the elders in unity have fear in the Lord, then the generation of youth, children, even the adults, will have something to learn from us. The third question is to surrender to God, the elders to surrender to God faithfully and selflessly. Then the elders should portray friendship and love, friendship and love for the neighbor. Then we should show an example, being people of prayer and faith in the Lord for future happiness in life. So if you have some intervention to add. The other point we mentioned during the discussion for question number 1 is elders should always keep their dream. Don't give up their dream, because dreams drives them to their goals, and the elders need to know which dream or which goal is good for the youth, for their community. We Christians should follow God's words. 3 L's are very important: living, loving, and learning. And we live in love, peace, and joy, and we should be able to overcome all these challenges. Thank you.
Alors, pour le groupe francophone, il y avait la Suisse, la Belgique, la Pologne et la France. Alors, nous sommes partis des trois termes qui définissent notre charisme: fraternité, spiritualité et engagement. Et pour nous, nos réunions sont structurées par la lecture du texte biblique et la prière. Et le texte biblique est là pour éclairer notre vie. On a marqué un lien très fort entre la spiritualité et la fraternité. Par exemple, en équipe, quand on se retrouve en équipe, on partage beaucoup mieux, on échange, on partage nos soucis, nos fardeaux, et l'équipe aide à porter cette dimension de notre vie. On a noté également un lien très fort entre spiritualité et engagement. Alors, engagement qui peut être fait à titre personnel, par exemple des gens qui visitent des malades, par exemple quelqu'un qui a contribué avec une équipe qu'il a constituée autour de lui à l'amélioration de l'habitat pour des personnes en situation de précarité, ou un engagement au titre du mouvement. Pour le mouvement français, par exemple, nous avons des équipes qui se sont engagées dans la présence auprès des personnes âgées isolées. Voilà ce que j'avais à dire pour la réponse à la première question. Maintenant, la deuxième question. Bueno, la segunda cuestión nos pregunta cómo coordinar estrategias de comunión y participación que permitan potenciar estos brotes de esperanza a nivel local, nacional, continental y mundial. Lo primero es oración y acción de gracias. El don del buen consejo, con apertura de la mente. El arte de trabajar en grupo, animar en los momentos difíciles, transmitir la esperanza al grupo y a la persona, en una acción de comunión y participación. Mantener reuniones intergeneracionales. Hemos mencionado un proyecto español que es Pon un abuelo en tu vida, que ha tenido mucho éxito. Atención a las personas dependientes. ¿Quiénes son nuestros interlocutores? Especialmente nuestra atención debe estar dirigida a formadores y animadores. Debemos acompañar a las generaciones, a las comunidades más vulnerables, y debemos estimular la comunicación con los nuevos medios con un alcance intergeneracional, fomentando la creación de blogs, páginas web y el uso del WhatsApp. Y sobre todo la acción del padre de familia en los colegios, la relación de los grupos de padres de familia que deben actuar sin complejo. Gracias. For the second question, we concentrated ways to coordinate the strategies to communion and participation in locally, nationally, continentally, and globally. And we found that in order to do that, the elders should strengthen solidarity and friendship
and reach out to other members in other groups by sharing resources. Sharing resources, knowledge and wisdom. Also, we should lobby and advocate to higher institutions nationally, continentally, and globally. And in this we put in mind like United Nations, governmental institutions, that we should lobby that they should recognize us and recognize all the challenges facing the elders. Also, to the elders who have despaired, we should motivate them to have hope and faith for happiness and future life. And also should have faith on the Lord and His word through Jesus. His love for us, His forgiving to us, His mercy to us, and for living and loving and learning through Jesus. We should change our elders' lifestyle, and by this we mean there are elders who do not like to accept that they are old. They live like young men. They go to discourse and they engage in the immoral activities. So we should change our lifestyle in order to give good example to other fellow spiritually, morally, and keep uprightness, engage in prayers, receiving sacraments, attending church, and also participating in social welfare and economic affairs in the society. An intervention from my friend. Other points are, we should put most qualified personnel to develop the organizational structure, such as increase the cardinals, bishops' involvement in this movement. We also need to recognize local, national, and global progress at a different level, so we can coordinate better. That's pretty much it. Thank you. Alors, dans cette deuxième question, nous avons retenu la formule bourgeons d'espérance. Et ces bourgeons d'espérance, nous les trouvons dans un certain nombre d'actions mises en place dans le mouvement, par exemple des récollections, des pèlerinages, que nous ouvrons à tous, qui ne sont pas réservés aux membres du mouvement. Donc il y a dans cette conception de ces actions, il y a une volonté de partager et d'avoir le souci de l'ouverture. On a cité l'exemple d'une manifestation qui a lieu dans le sud de la France, qui s'appelle le PLVTT. Et
c'est une manifestation, ce sont des jeunes qui parcourent sur 8 jours des kilomètres à travers la campagne, sur une semaine. Et le mouvement français s'est associé, qui n'est pas l'initiative de cette manifestation, s'est associé à cette manifestation pour, par exemple, laver les maillots des jeunes le soir, pour aller récupérer auprès des commerçants des invendus pour assurer le repas des jeunes. Donc quelque chose de très concret. Nous avons beaucoup parlé dans notre groupe d'une manifestation qui a eu lieu au mois de juin dernier à Lourdes et qui a réuni 4000 personnes. Et ce que nous voulions montrer à travers cette manifestation, dont on vous parlera un peu plus longuement ce soir, c'est que nous nous sommes réunis à Lourdes, pas seulement pour nous, mais nous avons voulu, à travers cette manifestation, lancer un message qui s'adresse à tous, à la société, aux plus jeunes, pour leur montrer que nous, en tant que personnes âgées, seniors, eh bien, nous nous sentons concernés par l'avenir du monde. Et pour montrer que le mouvement, c'est vraiment quelque chose de vivant, ancré dans la réalité sociale de notre temps. En conclusion, à travers tous ces exemples que je viens de... Excuse me, I would like to have conclusion, not to be discussed regarding things that I don't need. Understand? I look short answers and okay conclusion. We are in conclusion. Non. Leonardo. In my proposal. Leonardo. Les Anglais ont parlé beaucoup plus. Alors, un moment, calme, tranquillité. Les Anglais ont parlé de l'autre. Chacun a le droit de parler ici. Et s'il faut faire... J'y arrivais. Non, excusez-moi. Continue. Bon, je voulais en arriver à la conclusion qui est que pour chacune des manifestations qui sont mises en place, il est important de s'interroger sur la portée de toute initiative. Maintenant, la troisième question, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux commencer avec la troisième question? Bueno, perdonad, llegaremos a conclusiones en la discusión final, pero el grupo nuestro, al analizar la tercera pregunta, que son líneas de acción para que los mayores sigan siendo actores de la evangelización en una sociedad multigeneracional y multicultural, lo primero que hemos insistido es en que la principal línea de acción es la formación. Nosotros estamos promoviendo una formación itinerante, ir nosotros a los sitios a formar a la gente. La creación de talleres multigeneracionales entre abuelos y nietos y una recuperación de los valores tradicionales, especialmente atendiendo a los valores ecológicos en línea con el mensaje del Papa en su documento Laudato Si. Fomentar, recuperar las culturas indígenas. Hay que recuperar la cultura, romper la uniformización y volver a recuperar esa riqueza multicultural que es la base de la comunicación. Y luego fomentar la pastoral del mayor. El mayor tiene un papel fundamental en el trabajo pastoral y se nos pide que le roguemos al Papa que escriba una carta a los obispos aconsejando la integración de los mayores en la pastoral del mayor.
Eso es todo, gracias. Thank you. The answers to the same questions almost the same like the last speaker. But we stressed that we should stop isolating ourselves from church and society activities, go out and reach out. We should not condemn or judge, but lead and show the way spiritually, morally, and volunteer ourselves to do this work wherever we see there is need. We should use positive cultural values, use them in evangelization and clarifying the word of God. And this way we should hold workshops. In these workshops we exchange cultural values and also ask the laity to be allowed to evangelize together with the clergy. That's all. For the multicultural society, we can hold a workshop so every culture can showcase their positive culture. Also for elder people, we should not hide our wisdom, because by hiding our wisdom makes us being ignored by the young people. And we should always remember it's not the right, but the obligation to evangelize. Thank you. Alors, pour ne pas fâcher notre ami portugais, j'irai directement aux conclusions et je dirais que pour que notre mouvement puisse être acteur d'évangélisation dans un monde multiculturel et multigénérationnel, notre mouvement doit sans cesse renouveler ses propositions pour pouvoir être en prise sur la société. Alors, nous avons encore quelques minutes, pas beaucoup, mais quelques minutes. Je vous demande s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose aux conclusions que nous venons d'entendre, ou si quelqu'un veut poser des questions aux personnes qui ont parlé, aux autres personnes, mais surtout aux personnes qui ont parlé. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Sí, nosotros estamos preocupados por una situación que quizás nosotros no estamos valorando como envejecientes. La cultura está cambiando, pero están cambiando las leyes y la forma de pensar y de actuar de la juventud. Cambia la manera en que nosotros estamos pensando, que es la familia, que es el sexo, que es la sociedad. El movimiento LGBT, la consideración de los sexos de la persona, ya no incluso en las escuelas, ya no es hombre y mujer, ya son otras cosas. Hay 50 y tantos que me enviaron formas de sexo. Las escuelas están prohibiendo evangelizar o incluir la religión dentro de la enseñanza que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que nosotros hacer como adultos mayores es actualizarnos en función de las corrientes que se están siguiendo hoy en el mundo con respecto a lo que es la misma sociedad. Nosotros estamos pensando de la manera que nosotros fuimos educados y hemos actuado, pero la sociedad ha cambiado radicalmente. En América Latina quizás estamos un poquito más atrás porque como entre comillas, ¿verdad?, lo del tercer mundo,
Pero muchos países que ustedes son miembros acá han cambiado radicalmente la forma de actuar y de pensar con respecto a una serie de cosas. Vemos como muy normal que la gente defiende a través de la ley y los gobiernos el aborto y la concepción misma que se tiene de la vida y de todas esas cosas. Yo creo que para nosotros poder evangelizar y poder tener una comunicación adecuada a nivel intergeneracional, tenemos también nosotros que actualizarnos en ese sentido de qué es lo que vamos a pensar como grupo con respecto a esos aspectos que están cambiando radicalmente nuestra sociedad. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut partager avec nous ses préoccupations ou poser une question? S'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous présenter la continuation de notre journée, parce que notre journée n'est pas encore terminée. Dans un quart d'heure,